Natay problem na complete the Maxwell equation for displacement current. In a vacuum, the electric field changes from 0 vm to 100 vm for 0.01 seconds. What displacement current density GD, the area can be removed A by 1m squared. So, natay ko nga ang displacement current density mahibal ang pinanglitan sa equation na GD equals to mao na siya kung kay 8.85 times 10 negative 12 FMU ug ang pag-usab sa electrical field kay so nanatay electrical field sa pagkuha is 100 vm minus 0 vm over to 0.01 and ay dili na second. Then pagkalki na to ana is ang result is 10,000. Then dili na to klinta ng vm per second. Then magkuha na ta sa GD since ang atong GD is equals to 8.85 multiplied by 10 negative 12 FM multiplied by atong result gain nga 10,000 VM per second. Then ato na siyang i-calculate. So ang ato ang final answer is 8.85 times 10 negative 8 AM squared. So mo na ito ang final answer.